মুগের ডাল। মুগের ডালটা ভেজে নেবো ভালো করে। এতে আজ মুগের ডাল বানাবো হেলাঞ্চা দিয়ে। দেখুন তাজা তাজা হেলাঞ্চা, এগুলো তুলিয়ে আনা হয়েছে, কিনা না। কি সুন্দর একদম কচি কচি পাতা। এই পাতার মাথা ভেঙে ভাতে সেদ্ধ দিলে মাখাও ভালো লাগে। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दाल फ्राई हो चुका है। ये मूंग की दाल है। आज मूंग की दाल में ये भाजी डाल के बनाएंगे। ये कड़वा भाजी है। ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे और फिर दाल में डाल देंगे। ये जो पत्ते हैं इनको वैसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इसको भी नहीं फेंकेंगे, पत्ते रख देंगे। इसकी भी अलग रेसिपी बनेगी। इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में इनको दाल में डालेंगे, पत्तों के साथ ही डालेंगे। आप लोग देखते रहिए। हेलांचा साग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बंगाली में हेलांचा साग बोलते हैं। इसके साथ ही बनाएंगे। मूंग की दाल फ्राई हो चुका है। ডাল গলে গেছে একদম, অন্য কাজে ডালটা গলে গেছে। এখন ডালে দিয়ে দেবো হেলাঞ্চা। দেখুন এইভাবে কেটে নেবেন হেলাঞ্চা। পাতাও আছে, ডাটাও আছে। এই দেখুন দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা, লবণ, তেতো ডাল হয়ে গেছে। সম্বারে দেবো। ডাল একটু পাতলা হওয়া ভালো, পাতলা ডাল খেতে ভালো লাগে। তেতো ডাল, টক ডাল। অল্প একটু লবণ দেবো। তেল গরম হয়ে গেছে। সম্বারে দেবো জিরে, 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা। হেলাঞ্চা শাকের ডাল রান্নাটা হয়ে গেল বন্ধুরা। কেমন হলো জানাবেন কমেন্টে। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, সঙ্গে থাকবেন। লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি আর একটু সময় ফুটাই নামিয়ে নেবো।